बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेस्को सब डिवीज़न कानूनों के एसडीओ एक्सियन कोट लखपत के खिलाफ पंजू दरबार की आबादी और हवेली अशरफ की आबादी के लोगों ने पंजू दरबार के पास लेस्को के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की क़ियादत समाजी रहनुमा रमज़ान म्यो, अली शाकर, चौधरी अकबर, मलक अकरम, खुर्रम भट्टी और मुस्तकीम अहमद ने की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि 12 अक्टूबर को 11,000 केवी के करंट से मरने वाले मजदूर के यतीम बच्चों को लेस्को से मुआवजा दे और आबादी हवेली अशरफ, आबादी पंजू दरबार में नए ट्रांसफार्मर और खंबे वाला बंदा यहाँ पे गाड़ी भागते हुए मौके पे शहीद हो गया। अगर शहीदी देखे टाके मारे तो साथ लगे जिन्होंने उसे मारा, उसका हमले का बंदा भी जाके ना मिला और आज तक सॉरी तक नहीं की। ये इंतहा बेहिसी है हमारी लेस्को हुकाम और हमले की। और ये मौत मांड करे वो तो हो गया। हम ये चाहते हैं कि आइंदा कोई ऐसा नया वाक़या रूनुमा ना हो। उसके लिए इससे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शिकायत सेल के इंचार्ज ख्यालदार गुल साहब 21वें ग्रेड में सेक्रेटरी हैं, उसको दरखास्त में दे चुका हूँ कि हमारे यहाँ ये हवेली अशरफ और इजाफी आबादी 6 पंजू जहाँ तारे और ये पोल तो है ही नहीं, ये बहुत बांट रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर किए सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने किए सीओ लेस्को चीफ को, और कर्नल सलीम जो इंचार्ज है शिकायत सेल का, उसने ऑर्डर किया सीओ को। मैं सीओ से मिला लेकिन 10 से मसन हुए। एक डिप्टी डायरेक्टर को भेजा रिजवान साहब को, वो आके यहाँ पर चले गए, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ और ये आवाम चाहती है कि जो बंदा बेचारा मरा है, उसके 3 बच्चे, घर वाली बेवा हुई है, उसकी FIR SDO कानूनो एक्सियन कोट लखपत SC लाहौर इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। और इंशाल्लाह उसका अगर कोई और भाई मुदाई बने तो ठीक, वरना मैं हाजिर हूँ और मैं इंशाल्लाह उसका मुदाई बन के 302 की FIR इन लोगों को दर्ज कराऊंगा। और आइंदा ये अपना ये देखी जा सकती है तारे जहाँ पे ट्रांसफार्मर, खंबे, तारे तमाम नस्ब किए जाएं। और हवेली अशरफ में चेतुवाली से हवेली अशरफ तक लाइन, ट्रांसफार्मर और जो पोसीदा तारे हैं, पोसीदा ये पोल्स हैं, तमाम चेंज किए जाएं। अगर हमारी बात पे कान ना धरे तो नेक्स्ट हम बैरोपुर रोड बंद करेंगे। उसके बाद भी ना सुना तो फिर हम गवर्नर हाउस का दरवाज़ा बंद करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। अब ख्यालात अपने ख्यालात के दायरे में इस्लाम में हो चेयरमैन कल 3 तो 4 दिन पहले इस इलाके 11,000 केवी मेन कार जमीन को सिर्फ 7 तो 8 फुट की, और वो भी इस इलाके के जिन्हों ने प्लाट के उपर सारे या जिन्हों ने घर के उपर सारे जा रहे हो पाकिस्तान बन के लैके जा रहे हैं। और अज की नहीं, एनू 6 तो 7 साल हो गए ने। इस इलाके के SDO साहब आए ने, कानून लेस्को के अफसर आए ने, किसी भी बंदे या किसी ऑफिसर ने जिम्मेदारी नहीं चुकी कि असी है जो मौत दियाँ तारा विछाइया हुई ने, लिहाजा असी इन्हों का कोई बेहतर हल करिए।
ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਤਾ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖੰਭੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ 3 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੀ ਜੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਜਾਨਵਰ ਬੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, DH ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਫੀਸਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਅਫੀਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਟਾ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵਾਪਟਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس علاقے کے مسائل کے لیے جو بجلی کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں اس علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا اکیلے کا آنا ہی نہ ہو، یہاں وزیر اعظم بھی آئے، یہاں وزیر پانی و بجلی بھی آئے اور لیسکو چیف بھی آئے اور یہ حال دیکھے تاروں کا۔ یہ تاریں جو موت بانٹ رہی ہیں، یہ تاریں یہ 11 kV کی تاریں جن سے ایک گھر کا چراغ پچھلی 12 تاریخ کو بجھ چکا ہے۔ ایسے ہی اس علاقے کے اندر حویلی اشرف کا علاقہ، یہ آبادی جو پنجو دربار کی ہے، اس آبادی کے لوگوں نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ یہاں جانی و مالی نقصان ان لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ کن کی طرف سے؟ لیسکو کی طرف سے۔ یہ لیسکو والے درندے بنے ہوئے ہیں۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ اس علاقے کے اندر ٹرانسفارمر لگائے جائیں۔ یہ موت بانٹتی تاریں جو یہ موت بانٹ رہی ہیں، گھروں کے چراغ گل کر رہی ہیں، ان کا بندوبست کیا جائے۔ اس طریقے سے اگر یہی طریقہ اپنایا گیا، اگر عمران خان آپ بات نہیں سنیں گے، وزیر پانی بجلی بات نہیں سنے گا، لیسکو چیف بات نہیں سنے گا، تو خدا کی قسم آپ جانتے ہیں مجھے آپ کا گورنر ہاؤس بند کروں گا۔ میں لوگ لگاؤں گا گورنر ہاؤس میں۔ یہاں آپ کی ایجنسی کے لوگ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ میں گورنر ہاؤس کو پہلے اس میں بند کروں گا، نہ نکلنے دوں گا کسی کو، نہ باہر آنے دوں گا اور نہ باہر والوں کو اندر جانے دوں گا۔ اگر اسماعیلی علاقے کے حویلی اشرف کے بجلی کے مسائل
गैस के वसाइल, ये पंजू दरबार, जहाँ ये मौत भारत की तारे आप देख रहे हैं, यहाँ खंबे और ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए, तो आप जानते हैं मैं वाकई ही ये कर गुजरूंगा। तो मेरी फिर ये अपील है, अभी मैं अपील कर रहा हूँ, मैं मिन्नत समाजिश कर रहा हूँ कि आप इस इलाके की बातें, इस इलाके के लोगों की जानो माल की हिफाजत करें। आपको किस लिए चुना गया है? आपको आवाम ने वोट किस लिए नहीं दिया कि उनकी जानें चली जाए, उनके जो माली नुकसान हो, उनके जानवर जो ये ज़रूरी इस्तेमाल के लिए, जो ये दूध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मरते जाएं और लोग बर्दाश्त करते जाएं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बार बार यही कहूंगा, लेस्को चीफ, आप भी जानते हैं मुझे, आपको भी पता है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं आपका दरवाजा भी बंद करूंगा। आप फिर आपको बार बार ये कहूंगा कि इस इलाके के मसाइल को हल करें, वरना ये बात यहीं तक नहीं होगी, ये बहुत लंबी जाएगी।